kabena ya bena mun ya be me grunum ni mi dini ye son de mois 4 avril 2021 nim dona mois ye Pascal ni mi dini duru Pascal nyo nim go tu kan be ni dini ma ni deng sa ni matina fencho tu mois sa ni matina mata nim na pena betina pena be ming be ne be ming mun ya be ne ma inding de ne ma na che du pena du nim ba be fena ne ma ni kia nim fencho man émission ne ma sa ni matina Jean veut dire jaba vous coudez le matin jamba ok nim kweti no gurmai mun nima inge a chungi pol nga go nim Helena bo nga ekinoko chungi pol jaba miya lamo ugo ba miya lambai ok do ne ma ni na no ma nim ta da na ne ma ni na ne pena bu kwe be nim nyo buku indong tv tene nim nyo buku indong tv te be mun ya be ne ma ku nga bin ding ne bu nyo tiro no adunu nim ni na ni matene do he am ku talung na tektere ki ba siri kire nim ni beti ba no betan ding nyo kwa ni nyo be eri nyo no kun ding de beti mono no man ha muchuli be nyerum no la nga ba ding na tv te Cameroun no vite yending kire vite nyo no vite yending Jean ou pe in benyi dike nyindo man beti ya na num no vite yending num nyo ngending de da long sam ni ndu no vungwa adu ndeng ne be min ni nyo da ta ya na num ta ho ya na mu ya be ne me nga tu jir no ki andong no ku nga banding ne be nyo ne be manari vute a gti amen kia yara ni ma yara ba ni be na ne mu ya be ne be me gurum ne kusuk talung nim du talung bo no sokoro be num friend be contribution nga pawo nim be pitun be am soutenir ni émission ça ni matina donc Jean est dans une liste Jean Titinti am ga dans la semaine même dans bodil mais Jean Titinti liste Jean veut dire Titinti liste nuki nga ni be na nuki a ba ken ma dom so nuku kusuk ni matanga usoko che men nanga men kande nanga kukwe men nanga bi on ki be jam be nyonga be pitu nga ton ko ka te pok bati che te pok bati nim che nim te pe pitu ko Jean fina nim inuki nim ta na famille vin ngab helengal ya na du num de noku darore gete num du ko pok num mun ya bu neme to pok neme aduna nga ba fon me beti ne ta ya na no vite nding bangi no ki a fon no ku nding men bwa ke ne ma lum ki ne min ki ne duwa one no nding num nyone aduna nge fon num na mveng neme mveng nyo babute menjana kusuk be am ga pak num ya na dure gete num na tangaluk kusuk num na mba George ngia na sarabanti num na nga kusuk num na Alvin Yinche kusuk chekba num na Kati Ngangula kusuk num na Mvasibe kusuk num na Bweche numati Tati Sengbeng kusuk chekba Majesté Félix bon kuwo mati Tati Sokona wat nati dogo wonne ma wi na bwete me num de ma de deti ne me Jean wuti na mu fuku muti na num na nukula esoko num tanga bi o men kande na ngap kukwe be yonki num be Bweche mun ya ba kuku nobdiye be num ti jibane ngab deng yana duragi wa ala ni yohu appareil be ingin be hore lai aduni yana ku nyange chungap ne dede ta dure mbugna nam duk sa fura he moy kwangkwai da amen yana nam de ngaji ganu num pok na beng am gadun la ne me nge mun nama be ti nam du ba che njam ne kina dede kunja brese du yana nam pok ge so nga ame kia o num na kusuke ngapti na pawo num be pitu
nima na nim friend du ben kusuk bay kusuk jiri kusuk spécial ben nyon babu temenjana dunis tout ça be nyer kam jiri nge na vite dop 1000 mètres carrés dob quartier hala Yaoundé côté hone meta ha tosin ta tosi nge na bie Aspagva ngeti na président élu Aspagva ngar vice-président to da EG to da minimum to dun mu dubé da ku men nat na yekiche nge na ngap document like pap de roi bu do ki langue na hwami tim tene na hwami mun ni mata da nge na ngap nge tayo adu num on foyer ma on musée but ponte Yaoundé donc des rois qui là à président élu Bouvum Antoine président Aspava ne peut la ngar num na mandana du tout ça ce que comme jiri kusuk jiri num ta men gete men bara na beti kum num ki hinin dum ke wa ame wa pe ne kuibu lai upe so foyer kre pende foyer kre bang lai abe foyer no tu du foyer da ajo vute num ke yayi aki ache dun num dom na gangal ya gangal kia mun ne ma chungi por upe adu num na bange so ko chaye nam ke dubana madeleta nam mesemba beci deka amen nam do na chi vute no kun inyer unena kewa amen no kwa on ba che ne do ko ngab do mun yab ngabe deng ba che tu upe ni mutin ni de ngab mutu ngab ni che gapo na da amen dubu ne beci ne kube gbangne ne ma pete ne yibun ngaba ate ne si ne ma bache lende dubu kutam nem dube ne ba gum ku jirip ci ke ba ku ke ne ma gilende ne foyer bre do akia nem dundum dun to ate jurup foyer be ne kube no a idu nem ke na ma mutuche be no ku futu nga gande ne meta gandu a be ci tam no ku ndingri nem pe be du nem ne nama gande boyche donc gandu min du gande nimminya nimminya mun nima tundi pol tawana am na kia nim na nim don tu mbeng mun dana kusu nim don nima don tu nima yung na ngame bon nim to be nim tu du nim mone nim tu nim Jean Vedi mitigi ngape ni yinge ere commissariat central numéro 1 Yaoundé kia nge a téléphone nge b tek nima Jean-Pierre Sadi nge entraîneur de football en retraite nim tanga yo nge enati Cameroun che nima dunu nyini nyo nge nding ba i ballon Cameroun nima dunu ngene ni ke moy émission ça nima tinero no yikayana ngending nim friend du ben entretien téléphonique be Jean Vedi match da dugi Gambie to be da bon ni nge na nim palmarès nge nima yara no fan pal ni friend be palmarès nyonge nding be i ballon Cameroun de no Jean wa yawona mati gamne sobwe be ti an vinche nem ndaba nem ya okom ko gbang bon nem du metene nem ma o union da bombang nem ma o aigle de Nkong dan nem re mu ya nem ya du nukuru mi ya metene me o wati ma aigle de Nkong union da bombang ya oui première division bon kui metene a bombang am ge du ngi aga woni première division nga wi première division ne samse be to achuri ngi aga woni première division tuduna amiana no du deng du kuy ko noko nem kya nem pe ya na mun ya ne me ya du
entraîneur Union d'Abombang tam ya Union d'Abombang ya oui première division amka oui ya ne en 70 en 70 nga yawo be Aigle de Konsamba 70 75 nga yidu entraîneur Aigle de Konsamba bo akiche bobu be simo bobu ngala mo nga bia John nga gagné championnat du Cameroun be Aigle de Konsamba ere ya kwe mo poklo so ki awa gamtuna ere Konsamba kube nga ijiru so ki nommé nga entraîneur provincial de l'Est Bertois fene Bertois kuya nge au Union d'Abombang ngar nge bu Union d'Abombang première division tukeya en 1983 kube chonge ya ondona kutomge stage à Allemagne sukuru tu num fran be stage sukuru nga gi faut tu y en a entraîneur nga faut entraîneur de haut niveau Jamainti biti Allemagne faut nga fancho Allemagne kwe puis nommé nga entraîneur national adjoint junior équipe nationale junior les Lionceaux puis bekore Madame Nasara Kuidu yim ka en Wagen ka ngay mo jama ya nga nga équipe en 85 puis nommé nga Idjili Chugwaso DTN directeur technique national junior équipe nationale junior BKD Chukia en 1988 puis Chugwa nga Idjili so puis nommé nga entraîneur national adjoint Lyon indomptable be nungwa français puis ko Claude Leroy Claude Leroy yidu entraîneur principal nge du adjoint nge a nga gi coupe d'Afrique des nations kube kan de Maroc nga gagné au coupe nga be Claude Leroy ha moy nungwa français ke banga do ni nge Cameroun nga lang de bien Jean-Pierre Sadida be tinga be nge igbatum min nga gagné au coupe que Maroc tuki ya nga gagné gwa dank no mu coupe de l'UDEAC nga gagné coupe de l'UDEAC Tchad tuki ya nga nipe ba gagné coupe de l'UDEAC nge gutu en 91 Égypte be équipe nationale espoir kingen mo bangé du bati entraîneur principal jeu africain voilà nge gagné au coupe nge Aliou Bukabe yidu gardien nge Aliou Bukabe ya ba wanji Kafonge ngare nga gagné au coupe me coupe isedaro Chan no kafi bandiki Chan num du John te num du gagné nge gagné au tenu coupe de 91 Égypte be équipe nationale espoir bon tu que ya ngendin dan chong comme directeur technique école de football de brasserie du Cameroun Douala qui a formé ba nous John no kam nam ki nous John ballon ki mutu ki vinku nge formé au Sombana Rigobert nge formé Jérémy Njitap nge formé Salomon Olembe nge formé Pius Ndiefi nge formé Womelen Benukuba Vin Marc Vivien Foy comme brelai katingari a nga vala nge formé aussi mo beaucoup like yika nipe bo avitending no mutuke nge formé o ki du gagner ngab jog John Lion ngab go John Lion 1 2 3 ngab gagner coupe de vie num du gagner ton be Lion bre nga mutuke ba ngab fon nge ngarki entraîneur national junior donc no yim Jean Manga ongene igibe mutu dari Nigeria Lagos nga gagné onu coupe d'Afrique de football junior be mutu nga gagné oku no fonge ngarene fon dugi oni Serge mutu vite you are délégation mun gandune mun biche nga gagné onu coupe Nigeria nga go fenchu bon yika nge tukiya 10 ans ngending école de football nge gi gagne Montaigu tournoi qui en France tournoi minime il doit mini coupe du monde minime ba nge gagne tournoi que Guinas ameche kuya ba chechi ben tournoi de Jean-Pierre Sadi passé
dans l'angegi nga gagné dans l'angegi gagné tournoi qui Guinase tu qui a entraîné Olympique de volley nga gagné coupe du Cameroun Olympique de volley nga entraîné Coton Sport de Garoua nga entraîné final nga ya job tonné voilà final nga gagné ki nga entraîné Victoria United Quebec au Poporo yika nga a return nga ni pe boa ngwa vite enyo nim no coupe ak iyase sama nim filite do nim ado ni ken ni wada beti ado nim vite nim da na nim no nim ato no luone ma petem ki nim nga ba a nim he no tutu samle kop gari nim no tutu samse nim da na bo ba chena na nim abe mu ya ba nim ete enmin Cameroun no he Jean-Pierre Sadi nim taw ko am ballon da ke nim tawra no he ma vivien fou no ku fou tana jujiri ni duha ni job ballon han ni get professionnel no ni dan formé ni d'ordre non inge a Jean-Pierre Sadi Jean-Pierre Sadi pe ni get ani yo pour wa John ballon ama formé wa John ni c'est métier no juru ballon ni pe ba ndubite fo inge dan inge minge edmin ado nim minti Jean vous paye namudu nyina ka amar beti yana vuti kukwa yote ne sui yana vum gitum ne sui ko na deng vuti ya vuti a manari ki ti lai pe I lai pe ne dua yana num dulung ba lai yana vuti mani aki no duba vum ne ngandeng ke tiro no ne vinda nom ngandeng re met dan medan nom ngandeng re ku ba pena aniti ne chene duwa ho yana ku mong yana no te ku bwa ku kwata ge yandeng bwa no ku die jangri adu dona yana nam nying ni so nyong ndeng ti lai adeng yana mun ya ne me ndeng nim ne mi ne ma nanga jun penki amen jure burbe ne ma nyini ane ma nyini munuma wunuma nge job ba ballon kinge job ba jon inge honi sèche nge jo canon de Yaoundé nge yauba prévoyance de Yaoundé prévoyance junior mvenyone inge sangba yo enu CNPS nge genangap Sangba Gabriel nge mche nge tunangap yo mumora deng wati job ballon nge akimeche nge serengwe nge jo CNPS junior henge dubani briye ni chegbe ni chekren ngop che entraîneur kam jiri inge du Jules Yongar ang igenge canon nge tamanga ngeno yo pe mutmugo na da rekagenge wa peni juru balo godu jonia da oni itumna manga ngene ndem kudu ben balo ole kanga du junior manga ngene isu classé nge letini canon senior numonoko be canon kidu yo bo canon du johnny match kuru o honi Serge Douda num kuda nu tudla esende ginga nge form meilleur buteur championnat du Cameroun nga George canon de Yaoundé nga jo final coupe du Cameroun lem ye final kem mi pe stade yi du 95 c'est iba du 94 avant que nge signé un contrat nge na sabeti nge gagné coupe du Cameroun kube canon lem yim contre yi du océan de Cribis yim Léopard de Douala lem do Léopard de Douala nge créé ngop nge match qui a 2-0 canon gagné ngop mi pe match que ngop ti nge créé na joueur ko ya canon nge ya ekeme nge ndum débordement côté droit côté tribune B ngop nge créé un panneau électronique à gauche qui a un panneau électronique et que me in the centre honi a tu kibe groupe là du pied pour t'arrendre filet ngop mu il est deuxième but puis un débordement peine sous tribune présidentielle puis centré au kinge krebengoya nge simbu plus que tout le monde nge rabat sur ballon qui a coupé une tête piquée
des buts extraordinaires. Ils font homme du match Guinness. Donc, nous font meilleur buteur championnat du Cameroun. Donc, nous mutu vite à tabe yachu. Itangia diche tangia eko justice. Greffier. Justice. Greffier. Donc, on y Serge. Adounou. Nous kumunga nous tanga yo. Nge signé pour contrat en Grèce. Après ça, du Portugal. Donc, il ne me donne qui n'a pas de John Ballon. Donc, il job at nous quoi paye nous tout ça et bon il du John canon que game tennis si yo bon il a Ellen Magipen entraînement canon Koloé il a bien babute bakidu bon il action que nous t'adem oh babute donc il si yo il y a tout mina ni vite a et il du tingé et il dem che jur ballon donc vous paye qui a Jean me paye agnon ne me paye no quoi yana nga a kunge nga a vite bi nga kutin nga taya na ku denga na vite anoku no ku kwa hu ha daro utananga je suis babute nga forte ku babute mani beti ku benem dengangwa yung mer aki ngabdu nobdu ndeng saji onik muya ne me njangwa du chi mbanjok pende bemben ayeng beti ku sélectionner nga am nga gi Australie. Bon, sélection. Bon, on va dire ceci Banjoré. Oui, ceci Banjoré. Betangrang. Betangrang. Il chauffé baku check boy. Voilà, Jerry. Jerry ngo madula ne ma. Jerry. Vieux clou. Un vieux clou. Ngabe. Mais paye ngap Interpol yondo. Voilà. Ceci comme go. Bon, mbeng ne ma tine ko hone. Nyangche Domingo. Nyangche Domingo. Voilà. Ouais, qui dange ya so ba Lion de Yaoundé. Voilà. Ngegi tempête de Nanga. Ngabe Yanaku. Yanaku be ko mulelere. Mulele gardien de but. Ngabe gi Interpol kuku Douala. Maintenant yim Missimba. Yanaku. Union de Douala ta dugi million mais vous me mettez son banga. Nga union. Mais nge du tene en lycée Nanga. Nge sanche ni contrat avec tempête de Nanga. Nge gichoni Nanga. Donc vite job ballon adar nga ba che nga choba che entraîneur. Voilà. Entraîneur Sosis Mbanjok. Sosis Mbanjok. Donc nga boui urne me chum. Bem vient Ibrahim. Voilà. Vient Ibrahim gi Johnny Sofibel. Sofibel il crée nga ereko. Nga fom meilleur buteur championnat au moins 5 ans successifs. Melem dan kia Sofibel igi Interpol. Nga bi go Interpol yondon. Bem vient Ibrahim. Arbitre nga du bene pecha Laurent Rego ngap en awari kuku. Nga iba wuna. Oui. Udang tubate amke. Voilà. Donc muchu vite dang tu jou ballon nga ba Johnny min. Donc nimdu he boa nimdu nding nimdu boa nimdu be pitu ngale nima captuna nim kundin équipe nima créer tuna équipe vite. Nima ma munun me kudam jurube comme ça munun me kun fait chumbi bonne nima be ngana tanga mana namno ni ngap kara no dam jurube comme ça ngaba nima former bo équipe football vite. Amen. Am kudu kia nam mo fete ta no ani pen le manam ni ning ke tamo Jean-Pierre nam ni du dangwa nga nam nga ya le na manam ga du no du jung na manam ki du binari a me dangami kidu ngay fo bana ay nga ne man ko yifan bunga be ki amen ni ning am Coupe d'Afrique 84 b 88 kidu ngay du noy e elai pour que nam gagner Coupe d'Afrique 88 du be tingay to do no tiketi ngay keti nuptegi John Coupe d'Afrique 88 roues. Nasara ni de wa ngendi mate tournée national la iru sélectionné Martin nam meduno foni a dob yokono tadu nga dube centre de formation yoko beti ne mana pe ne basa ne ma pe kchang ne ma pe bangri unke dobre kwa butane na basabu ku fembu ngabe menam gure a amen du am gab du no vi kui blai anabe langtang ballon menam mais duwa tamo kunga chonga ek dobre no
nga langtang balong ngen nemeri nyang ke so ayu memba on bon woka be nga dunga nem se nim nimip nim fite eine ekru memba on be ci kwib ne mere no lai nema be mu ya be ne medeng du deng ne le menam amen no do pung ni manama ku vin tung no tum na ngap jir a no bok ngabe no kujiri nima nim du tanere Jean Pierre ke yana nga gayare na kun aik nima ti adu ne yana nim le kul nima deng yana nim tanga ga enereka adu na nganding ene beti nga dubaki yana nga fanchu yoko gani yare tuni yaji tamman no yadu nga arna nan daba no ba dunga arna nan daba ku ame chong vin sekchebe nungunji beno nga be irno kuku yana no ku ya dubu arna nan daba penchuriru nga ba pung soche nga pung geche long na chuna no du joni lang tankno no ku sekchebe heng no henge nga ba sukuru kam kuku no gwa ngap lang chebe daro tamen nam tabu yana banga ti futi ana wanji ndeng sukuru luhi ngia to na no ku eji ku gati no punge manam upo onya ame chong ndong yana nam tanga ga yare chuna dawa ga china kjiri a nu futi en ekia nu he oni oni a andong nu kunga deng dong re kinga nga superviser do amen bon pour que dunanga kesek beti mabe kchap me ong sukuru do yoko ne mabe do vin ong no sukuru aduno ong langtang menam discipline blas amen langtang jurube be que dune be am neptine vete a be am formé munu vete gaba kwa gine cho a ni du pena que chang bo do ong tene sukuru de sukuru kuno gaba bo coloniser ne bambuku be dim gabe chine bon nem dune be kchap ke dawa munu chine tene hamra be ne be chine et nem tene valeur be détecter la du a mi du tare son ya mi du kande son ya mi de ni nka ba amur aba wam no wa yang nem du no bo Jean Pierre ça dit nous du que jangde nous du opérateur économique du ça m'a fait du mepi tungare mon ni ma tungita da do ba ni ma activité che kugu on centre de formation kwa be inge abache une kwa on stade kwa be it stade Jean Pierre Sadi abak kwa dem nu Cameroun de na enge egbe i juru ballon Cameroun de no ka nom ngeti ne dem chutu valeur nge amen num ku duwa parce que ba ku du bulnge den wa pen ne mo penti ne ku den bulnge ya meta ya Jean num du no num chom buwa na ba bo adu yara ba nim mi beti ma on mut ni to ngiru ballon tiro nu be antene nu du tona nu du ballon ku nu donge ni cheda dawa nu donge ni cheda mukonge ku kwana no adu nim buunga chom nima ninge amka wuti benge yeke ngani nge tuna opa keda ngati tawamba cheni chom uri o ta nim ta las sim ba nim sim nem ke dede futinga dunani tamni da nge forme te mutu chei da nge bangap mele mi tangap du chuone chire no gaba ginga yinde hana pene benga duye fini da nge yangap tanana no re fingro nge yangap tananga ni aduna ong nani langtang balong yoko ini me kesote yoko adubache yi kukwa yo bache ninge amen bati duan be inge be dun be inge madu tan kandena no ku anaya yoko du ya kurdu
gene ti a kuibe jib du tebe te bar a cho ntui a cho yo ko abe kerin dong ningi kuku heji kunde kuku yo peng bam di ne ke na kwa mu ye du la ning di ong che kung mu ye kuku wa che pen kerin dong boy ame on do ba kwa kwe nem voken ngap gi we ne ku a ngap ya pen e ji mu churu du pung ne manam na am kame pung che manam be wi pa peng go chu ba che peng nge kwe peng meteni dom ne tu yi ku du ong ne nem heki du ne yi be dure a be chi kengber kering afo ne ngombe dar ku du ku kwa bat ku abat ngwa ku kwa lapki du chene be a duba ne be me ye vu by mene tam ku du pe ne ngome kwa pe bebu kwa pe so cho a ba ne ba inyo pe ne kwa pe so ba cho pe so du ngome ha ba du ne tem te a ki mama ta kwa lapki de ji manam ne duwa nga pung se ngom ku ya ku kwa ya ma se ne pen su dawa ngom tam du ta ngom be kun ka ba yang ba yang ba ne se du ne be ku ine da dawa aban yang ki du fen cho chom ku ale mi wawu lapta ku ya un ku wawu chom ba ngom chom du nu a amen ne ma be do am ne metin vi adwa ne du oni ku okti ngawa de na ne be ena ballon me Jean Pierre Sadi nga ena te Cameroun de che adunu de son vivant nga du ke jang nim on nanga stade be école de foot ku ba che penti butene ba do ba ne nim ming a ku o ba che yo sukuru nge a école de foot nge a nublai do be munum ka be ngaba tom gene yoko Afrique la ou pe da no bana du nga an nga so nga Cotonou nga tum na ne no vume ke ku do John Ballon ku donc nga no mutene se Cameroun no nga eti che be pen du Ballon ke anum to do no tano nam na nga kusuk che nam nga kusuk nam na boy mun ni Serge kusuk be nga e Ballon nga jo kanon nga jo boy lion indomptable nga ga won nga be manga ngo no coupe africaine junior Nigeria donc nam na oni Serge sukunum kusuk nam ta men get nga nam ba tarani ya kwa pene bu Jean wutu du be pene bu ku be tam ndi no ma kitchen ki ni mengo be wudu be pene bu ku ta de nam yingwe sa nam yinde bwe men ba na ma baw be tinga egbe e manari no kenum taraye kenum ta yaga yara num ta numa ni sam fa num be sa tak num be sa mun ko indon su kun gabi fon num ko be major de leur promotion et tout que num ta yare am ballon Jean Pierre Sadi be oni Serge ya son de go num ni ndi ta chawa nge du parachutiste chuteur international armée num ni ndi Roger Mondu du journaliste nge inge wumba che be ku nge ndi bangba Cameroun no che fomba che Afrique bu numa ni kia be professeur Ganji be professeur Ganji kire yagi yara nam do no a kire yagi yara nubni do bine iklai aba ma mari me be ke me pe me yo nam be bana nyon bure a be duduna ning be nubi wum ndeng vite bang vite wumte nem yare yaye no kjere nemeku ngai dudu le tout premier intellectuel contemporain voté du moins élite yairi inge ya vuku Gustave meleme ni dubache lingeru ngai nding sukuru jamai anka mata ki yagini ya kire yagi ya avant que nem fengdenga ya aduna nem yare tugeri billahi dawa tugeri Jean tak mon duktin ngay le tout premier adjudant chef camerounais dans la mer allemande lingbenge brup ta administrateur le tout premier administrateur de colonie Tugeri Fabien be Tugeri Jean Anatole tout à fait ne ma nyingbe tipane voilà ne ma nyingbe Vudjo
ne ma nying be avant ma fin qui a conduit le général de Gaulle ma fin de onungeya Pengdumene il était lieutenant ingeya Hamawa Dumene voilà mi obo Hamawa bon ne ma fin ro Baourou et après génération Nyumbwebe Velamza bon Velamja noku inge noku ya rédacteur journal action UNC inge ya Njangwa Vungi aduna namleminga namvung gap qui a metayo kidum me ma batebay ni pe dugi ke pem venebe nebe yandinde kuma pero ba ina am venku he bagdama amatire ne de go nim gandinde avi o tabo tenim ya nyino ne luto ba nim kire na do ndebe ke avi kire am kam taro kire nim ya gani ya amen nip kulai agoni nim ba nyina nim yare Jean Pierre Sadia nim ambalo nim oni sage so de du gonire nim ba chana gwana nim ya nyinsani adu munu nim duchu beti nim le lai ani enregistré ni matene tini ba fond un livre ça ni matene mita de 2016 ni yare tini nim que jamais le mituna donc nim que nim he uta da mu mutungi mu ki chabla nim ba nim tinu nga ya akitwa nim ba be no ba la ugo nim anyi na njere chuk amen jean ding ba mi yengel le mu mana parce nim ta lem na amo be nim tan e du be ero che du soutenir ni thèse wo be ni wo re bon wutu be tamda mais num sakti wo ko vokinti mo ngoni ni ne be num sakti ba tu che ni dra num ba na no tamti du gi militar tamati ta wuni so no ko dang de num du no a mabe sum du ma be ne be chi yakumo bangi gui Enoch gayim no gui jiri a nga bangi Enoch be ko de du sous-préfet ngiri nga bangi samedi ndonkri yokoa da nga banga ko ginga ke no mog nchui levé nge a le 9 qui a sumdumo no bein nga be ngwa ndingbati yoko wumtu beti avant que kudangi que jiri ne message ngwangi a kuidangi do yoko noru nge ekbati che bawo na munup chine pour que ngab lingbe chingabe donc ha batengwange ek no ha tamgwa imbukus mbuchenga 92 ache moins dang vri i bwechong anga tuchenga donc nam dumo sumi yini aki ya lemi ya nge bai beti Enoch no fengwa muinku yiku be nugiku se be gwinge ke munu bwechong ngaba feni munu bwechong lai nungwap munu bwechong kuno yakmok nga avant que nga bang nga vrichi mui no to do premier adjoint maire nupchine premier mandat nupchine nga to do deuxième mandat nupchine nga to do premier adjoint nga sura Evaris daronga tu chang chingap namate fete men gatinga men tinga ba nganding do la men aranga nge paradis men gatinga nga yong chona chen men medang mate yang ke min nugui be sum munu bay medang mate nga min yanim lai yoko be ay bon ki bon wudu be pene ku Jean pene ku a yanim kuku ki dunga fe mun be tanema nga fen torde liche ria ne makia moreta mari nga bu banama liche Dominique Mangany nga ku Centrafrique nga du Centrafricaine nga fen mun be tanema twa nem du boyete be kia ke jiri ku professeur kere nga bang kere nangara professeur kere medeng bangé ni nga ya divas boy yele non divas voilà nga bang nyoba bute professeur kere nga do voter te connaît
swag ya Indochine ka nga be ya gelene be ba mo kulanya a kulanya ya dem gurin ba mo kereke dem che ihi ange on étoile d'or nyang bon nanga nga ba du bon jo ne alo a Javis idol be ya du étoile d'or voilà hôtel yayi nanga kam jirba nge ya ongru a muinge du professeur nga be comme le dinosaure du droit nga te bang ko hu nga ya bo a mengam ya ye mak kene me be comme nga Sankara ji viwa a mengam we chunga anum du yong ne meng ya na nga gam gap ngalam mengam da ngalam ga bana madu boy kanden kuku ke jiri ku do opte ba no inge ya tajuro nga tingte nga relater te sans voter vin le document bumo no mo kwate fragment be nge intervention nga te bang boy che be chin ne vin ne ba deng ne tan to na ne kuku tanana mun ya be ne me ba go ne nge mbe ko sore en 73 nge Muhammadu Eldridge yiginga kwenu ku ngai mbak jiri do opte ba no ngai ne mabo che me negere ba mente a chunga kia ki no mbug ne ma aki kenamba ni bon ne ma daro o to ni ke nyo ko duku ne ma nyinde du che da wa nyinde so ko do ne nyinde ni meta mun ne ma tungi pod nyinde som no do ne nyinde so ni to ma yare ya ne nyinde na lamo volon savara be chi nga do te jibre mi nyinde che bang ne me do yo ko yaw ne seng ben ha esanja mi nyinde vutblai pen vivre ci betu ci gari ci nduba ci linte be ci bayon be ci ba lai mi ndingab lai nam dure a bwa lai ba du no mo gote ma gona a na ma kwa vungchu na am na me chine beti sokte ngab sa na me chine a envaji nyire som ko do nyinde som menyindi so tasore mbanjok menyindi so tiche toma mbanjok kunoku ngama benga irke bob na amadu ngata sunane yana yawari nga dubaki nga dunenum ye ku bena da kana mam nga ongna nan chung chek ba ido menyindi so hanga menyindi so lungan nanga menyindi bara bemvek buru mangu tagwe be do menyindi ngablai menyindi no mbanjo no mbarge no benang menyindi no betu menyindi no nyone fong ne nyone gen chop yep vutib lai menyindi ngap ma mahang bangam monjon menyindi muyabu mo aspakva menyindi che muyabu mo vute Cameroun be village vute be akdi menyindi ngap lai soko check ba man dama boy menyindi vutib las menyindi no moyo ko no ndekune mam de connaître du cheni ai menyindi no hui mbang hui be hui dar menyindi so takrum me menta krum dung bang dar no menyindi ngap menyindi num duba chomna no biyaru na ben duba chomna menyindi ngap menyindi no blinte no dobdu parce que bon ok ben dobdu ko bel linte a menyindi num banjo num vaimba num jore num amati menyindi ngap diske ni o num jo no ba num yaro muti wandin jore e jo diske ro inga amati Michel diske ko num ko trena na tumbe nge joka menyindi num tikena menyindi num nyone emche beti ba ku be nyoro ma don bang ba ku ibuki la ya me ku ba ku emche ba ku nyo manganya ku whatsapp aku menyindi ngap las
Nta ngabi wona ne me. Mve nim nim lai. Isabu. Nim no duty oro ngabi wona ne me. Nima ko chenga yonso na ne me. Nim kima ne do rekyo nim chankete. Nyidema nim okjuna nim banchuna ye sonde chuli. Never try. Sur radio FM nimi ne bo mu nim nya sa soleil be gwinge be winge directeur nge Soleil loka. Soleil loka. Le kanum ta men nangap mo ngap ti giguru ngap ti ko ba ngap ti ko ba ti ko mangasi ngap fenchuna le ka be nya sa soleil be tekela nimi ni so ngap num ta men getinga soko cheba Roger Mangou, on a, nous va goûter, l'homme worry.